बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई खैर व आफियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है रद्द कादियानियत इकना, तो इस चैनल पर ख़त्म नबूवत और रद्द कादियानियत पर वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी दोस्तों, आज का हमारा मौजूद है सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 35। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 35 से कादियानी हजरात इजराए नबूवत को साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं और बहुत मनगढ़ंत और तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में कादियानी एतराज़ात का दंदाने शिकन जवाब दिया गया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस लेक्चर को आखिर तक सुने। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ीशान सईद फैसलाबाद से खातिब हूँ। इंशाअल्लाह अभी सूरह आराफ आयत नंबर 35 के बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बोलने और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इस सिलसिला में जो टीम कोशिश कर रही है, ख़ुसूसन हाफ़िज़ मोहम्मदुल हसन साहब और बाकी जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मज़ीद काम करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी की काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बनी आदम, जब भी तुम्हारे पास रसूल आए और तुम पर हमारी आयतें तिलावत करें तो तुम उन पर ईमान लाना, और जो फिर इन पर ईमान लाया, जिसने तकवा इख्तियार किया, अपने मामलात को सीधा किया, तो बस उस पर फिर कोई खौफ नहीं होगा और कोई उन पर हिज़न नहीं होगा। इस मज़कूरा आयत करीमा से एक हमारे बरसगीर में एक गिरोह है जिनको अहमदी कहा जाता है। वो इस आयत से ये इस्तदलाल करते हैं कि अम्बिया अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या बनी आदम फरमाया है, और बनी आदम से मुराद वही लोग होंगे जो आदम की औलाद होंगे, जो शुरू से लेकर क़यामत तक के लिए होंगे। तो लिहाजा इससे ही मालूम ये होता है कि ये अभी भी नबी आ सकते हैं। हालांकि ये बात इनकी ठीक नहीं है। देखें, इसके बेशुमार जवाब दिए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये आयत करीमा से कबल इसी रुकू में 3 बार या बनी आदम के अल्फाज आए हैं, और पहले या बनी आदम का ताल्लुक़ हिबितु बादुकुम लिबादिन नदूब से है, और हिबितु के मुखातिब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा इस आयत में भी आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त की औलाद आदम को मुखातब बनाया गया। और इसी तरह आयत नंबर 10 में सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र शुरू है। तो इस तसलसल से तराजुल में अगर देखा जाए तो हकीकत में ये खिताब जो है ये अव्वलीन औलाद आदम अलैहिस्सलाम को है, और इस पर बेशुमार हमारे पास करीना मौजूद है। और वैसे भी ये बात अज़र मिन शम्स है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मुसलमानों को उम्मत मोहम्मदी को मुखातब करते हैं तो वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातब करते हैं या फिर या अय्युहन्नास से मुखातब करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में उम्मत मोहम्मदी को कभी भी या बनी आदम से मुखातब नहीं किया गया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि अब ये उम्मत मोहम्मदी जो है ये बनी आदम से निकल गई। और देखिए, बनी आदम जब कहा जाता है तो उसमें फिर हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो सारे आ जाते हैं। तो ये कहना कि जनाब जी अब उनमें भी अम्बिया आ जाएंगे तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात होगी। जो अल्लाह ही को नहीं मानता, जो मुल्हिद है, जो अल्लाह को ही नहीं मानता, अब अल्लाह उनमें से कैसे नबी को भेज सकते हैं। और वैसे भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुल या अय्युहन्नास,
اے محبوبہ فرما دیجئے لوگوں کو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر تمام کے لیے، جمیع کے لیے بنا کر بھیجا۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سبھی کے لیے بھیجا گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سبھی انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ تو جب بشارت دینے والا بھی آ چکا ہے تمام انسانوں کو، ڈرانے والا بھی آ چکا ہے تمام انسان کو، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ جی کوئی اور نبی آئے گا؟ نبی آتا کیوں ہے؟ نبی نے تو دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ کام کرو گے تو اس سے یہ تمہارے لیے عذاب ہوگا، وعید ہوگا۔ وہ سارے کے سارے کام تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کر گئے، اب مزید کسی کی آنے کی کوئی تک بنتی نہیں۔ اور تیسرا ان کا یہ کہنا جی کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، اور یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں بھی بنی آدم ہیں اور اس سے مراد وہ بھی سارے ہیں۔ اصل میں یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، یہ جو قد انزلنا علیکم لباسا یواری ہے یہ لباس کے بارے میں ہے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ننگا ہی کر لیتے تھے تو اللہ، اور پھر اس پر ترا یہ وہ کہتے تھے یہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ نے تو انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے، اور فطرت سلیم کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرتی کہ انسان جو ہے وہ ننگا ہو، لہٰذا اس لیے اور جو لباس کا حکم تھا وہ کبھی بھی یہ نہیں حکم آیا کہ انسان ننگا ہو کر نوڈ ہو کر گھوم پھر لے، بلکہ ہمیشہ لباس کا ہی حکم آیا تھا۔ اور یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مکہ شریف کی جو بھی صورتیں ہیں اگر اس میں لفظ مسجد آیا ہے تو اس سے مراد عبادت گاہ ہیں، نہ کہ ہماری وہ مسجدیں جو آج کل آباد ہیں۔ مدینہ شریف میں اگر مسجد کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد ہماری یہ مساجد ہی ہیں۔ تو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اس پر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ مزید اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح بولنے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں مزید کسی صاحب رائے کو مزید سوالات کی ضرورت ہوگی، اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور خصوصاً وہ لوگ جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، میں وقتاً فوقتاً انہیں سنتا رہتا ہوں، اور یقین مانیے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ محمود الحسن کی سربراہی میں یہ گروپ بہت اچھا چل رہا ہے، قادیانیوں کی کمر توڑ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس کام سے آخرت میں خوش ہو جائیں اور ہمیں بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں، اور حوض کوثر کے ہمیں پیالے جام بھر بھر کر پلائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔